بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وزیراعلی سندھ سید مراد علی شاہ کے اپنے آبائی حلقے 7 شریف میں پبلک ہیلتھ محکمہ کی عجب کرپشن کی غضب کہانیاں اس وقت زبان زد عام ہیں۔ ہمارے نمائندہ خصوصی وقار علی ملا کے مطابق 7 شہر میں ہر گلی محلے میں پینے کے پانی کی پائپ لائن ہر جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور سالوں سے ٹوٹے ہوئے پانی کے پائپ لائن تبدیل نہ کرنے کے باعث دھمال چوک 7 سے گولڈن گیٹ تک روڈ تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ لال شہباز قلندر کی مزار پر حاضری کے لیے آئے ہوئے زائرین اور مقامی شہری اس حوالے سے سخت پریشان ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سیکرٹری محکمہ پبلک ہیلتھ سے انہوں نے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ 2 مہینا تھیا بگو پو ہلو تقریباً رات جو بھی سجو نالو بند تھی ہلو سجی گھٹی جو پانی لگی پی نمازن کے تمام شدید جو تکلیف تھی تے لائن کے گٹر جو پانی واٹر سپلائی پانی گد تھی پو اچے مانن میں گھر میں سپلائی پو تھے ڈسو تا انتظامیہ کے اساں اپیل تھا کیوں اساں اسسٹنٹ مختار کار کے ایس ڈی ایم کے سبن کا اپیل تھا کیوں میرا مہربانی کرے یہ اساں کے لائن ٹھہرائے ڈیو صاف پانی مہیا کयो نے لائن ٹھہرائے نے گٹرن کی حالت ڈسو تا تمام چھا حالت لگی پئی ہے ان کی صفائی کرے کھڑن کو 2 ہفتہ تھی ویا یہ پانا پاڑے صفائی کئی ہے ٹاؤن والا لا کتنے خبر نتھی پئے سبھی ان کے مہینوں ڈیڑھ تھی ہوا کا بھی انتظامیہ کون تھی اچے کا بھی ٹھہرن والی گٹر بھی استعمال تھے پانی گٹر نہ پی پیٹ میں سور کے موشن لگا پیا تاں ॾिसो لائن سا ٹوٹل بھگا پیا کافی سارا آहिनि سائیں ان کے سندرج कंदासीं त साईं असांखे ठाराए ॾियो हिन में असांखे नुक़सानु आहे वॾो नंढा मासूम ॿार पाणी था पीअनि इहो गंदगी आहे असांखे उहो फ़ाइदो आहे जॻहियुनि खे नुक़सानु लॻा पिया आहिनि पाणी वधे थो रोड रस्ता किना लॻा लाइ बि माशाल्लाह नुक़सानु आहे तव्हां पाणी ॾिसंदो केरु तव्हां क्रॉस कंदो जंहिंखे निमाज़ पाणी बि वेझी मस्जिद में उहो फिरियो अचे बंदि खां फिरियो अचे कुता उन टेंशन न लॻा बस महिरबानी कयो साईं खे अर्ज़ु आहे त असांखे ठाराए ॾियो 2 महीना थी विया जी हालत ख़राब लगी पई इन रोड के नाले ठाहिण खे 2 महीना थी विया आहिनि 60 ॾींहं गुज़रण जे बावजूद बि हीअ जेके असांजूं दिकियूं हे पासे में घर आहे हे असांजे दुकाननि जूं दिकियूं अञा ताईं रोड त न आहे ठहियो पर दिकियूं जेके असां थोरी घणी मिटी लाराए ठारायूं आहिनि उहे बि हींअर ठाहिनि पिया। ठीकु आहे रोड जा तरक़ियाती कम थींदा रहंदा आहिनि भले ठहिनि असांखे ख़ुशी आहे पर जेतिरो जल्दी थी सघे ठाहिनि न। हाणे टाउन इंतिज़ामिया आहे म्यूनसिपल आहे पब्लिक हेल्थ आहे ख़बर त असांजे वस वारनि जी पए त हीउ इंस्टीट्यूट इदारो आहे कहिड़ो जेको हीउ रोड बि ठाहे थो नाला बि ठाहे थो जेके ड्राए वञनि था ठाहिण लाइ 6 महीना थियो था वञनि मुसलसल 2 साल थिया आहिनि त हॉस्पिटल खां धमाल चौक ताईं रोड न ठही सघियो आहे। हाणे हीउ ॾिसूं जेको अॼु 11 तारीख़ ते ड्राए था वञनि ठाहींदा कहिड़ी 11 तारीख़ का